re tlo no dula ntse re le fatshe di musho ene re bolela le rona re le aga mola le mola o re le feletse le ba ma-Africa a makaone ma-Africa a makaone a mabotse ene se botlhokwa se ile gore se gona ba thietse ba K2 FM go Daily One Nation kontinente ya Africa borwa ka moka mosadi wa hlomphiwa mosadi wa fiwa lerato mosadi a fiwa tšhelete monna taba ya gore no lena basadi le tlhabele manna lena mashata o go tšo no monna ka rutega go no ngwala wa tsedi bjang doctor e re ko fe scenario se modimo le badimo o ka no go tša ka lapeng la geno go sena dilo tša lefase mara go lebeletše bophelo go tša bo sepela gabotse bophelo bo le gabotse mara ba tle ba tšea kgarebe tsoko a ke fe motlhala ka mariane ba tšea kgarebe tsoko ba tliša mo wena ba rona doctor Machaka mosadi šo mosadi go mo lebeletše o a nyatšega doctor mara a nyatšegang o botlhale ene dilo tša ga gore di tle di loke ke ka baka la gae ke ka baka la mosadi wa go nyatšega ba kgotša mahumo a gago goba a ge a le ka la matsogo a gae a go ne taba ke lo tsile mo tsene gore di a convene and